पूरबरु लुणा माड़ी आसुथिब 22 पावछे मीन बौड़ालो 22 पावछे मीन रत्न सिंहासने वरुण देवता नथिबे चका नयन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नाही बेसी भेड़ आउलो बौड़ निकटे होइब देखा बौड़ालो निकटे होइब देखा पंच सखा माने कही जाइछन्ति पुराण रे अछि लेखा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे 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 जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो ओ राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ अनंत कोटि प्रणाम सहित आज मालिका वचन आलोचनार शेष आड़ को आम जड़े भक्तर ना कहूँ किए से भक्त कौन तार ना कौन तार जन्म जहाँ विषय महापुरुष अच्युतानंद मालिका शास्त्र 600 वर्ष तले तार ना लिखिदी जानवा चाहूँ ताले मन दी शुणु आज मालिका वचन गतकाली गत पर्यायर आम आलोचना करूँ शिष्य रामचंद्र पचारन गुरुदेव ये पंचसखा माने कलिजुगर शेष अवतार कौटी कौटी जन्म होते तो मुझे जानी कि आउ टे आपण गुप्त कथा मान कहतु कलिजुगर भविष्य टे कहतु कहले रामचंद्र को आशासना करी रामचंद्र को आशासना करी रामचंद्र को आशासना करी रामचंद्र को आशासना करी कहती हेतु कर चिते धरी कहती हेतु कर चिते धरी ये वृद्ध बालक राजा होइथिबा वृद्ध बालक राजा होइथिबा ये वृद्ध बालक राजा होइथिबा वृद्ध बालक राजा होइथिबा गुप्तरे सन साल चढ़ीबा गुप्तरे सन साल चढ़ीबा बोले बाबू रे हे रामचंद्र तुमरी पाई कलिजुगर लोक माने मालिका शुणिबार सौभाग्य अर्जन करिवे मालिका शुणिया पाई मालिका शुणी पारिबे तुमरी पाई कौन ना वृद्ध बालक राजा होइथिबो वृद्ध जे बालक से वृद्ध ही राजा राज्य शासन कर राजा है से बस ये ज्ञानी गुणी मंडली वृद्ध बालक राजा होइतबा माने कौन अर्थ बुझी पार्चनी ना कि मालिका शास्त्र जो मैंने गवेषणा कर धड़किनी से धड़ वृद्ध बालक राजा होइथिबा माने कौन दिव्य सिंह देव बालक अवस्था राजगादी बसते
ନୁହେଁ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଚାଲିଗଲେଣି ନା ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ତେଣୁ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ରାଜା ହୋଇଥିବ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ସେ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଥିବ ଆଉ ଗୁପ୍ତରେ ସନ ସାଲ ଚଳିବ ସନ ସାଲ ଗୁପ୍ତରେ ସବୁ ଚାଲୁଥିବ ଅଙ୍କରେ ବାବୁ ଭେଦ ରହିଥିବ ବାବୁ भेद रहिथिबा ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ କେହି ନ ଜାଣିବ ବାବୁ केहि न जानिबा କହିଲେ ଗୁପ୍ତରେ ସନ ସାଲ ଚଳିବ ସନ ସାଲ ଇଏ ଗୁପ୍ତରେ ଚଳିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁପ୍ତ ହବ କେବଳ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଅଙ୍କ ମୋର ଗୁପ୍ତ ହବ ଗୁପ୍ତରେ ସନ ସାଲ ଚଳିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଅଙ୍କରେ ଭେଦ ରହିଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ବାବୁ केहि न जानिबा ଭକ୍ତ ପୁଣି ଜାଣି ଶୁଣି ବଣା ଯେ ହୋଇବ ବାବୁ बणा जे होइबा ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ଭକ୍ତ ପୁଣି ଜାଣି ଶୁଣି ବଣା ଯେ ହୋଇବ ବୋଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ତ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ବଣା ହେବେ ଅଙ୍କ ସାଲ ମସିଆ ଯୁଗାବ୍ଦ ସକାବ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟା ଦକୋ ଘେନି ତୋଇ ବାବୁ ଦକୋ घेनी होई ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍କ କୋ ବାବୁ ରଖିବୁ ଚେତାଇ ବାବୁ राखिबु चेताई बोले ଯୁଗାବ୍ଦ ସକାବ୍ଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ଘେନି ତୋହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍କକୁ ବାବୁ ରଖିବୁ ଚେତାଇ ଚେତା ଚୈତନ ମାନ ଏକ କରିଥିବୁ ବାବୁ एक करिथिबु ତେବେ ଯାଇ କଳ୍କି ଲୀଳା ନୟନେ ଦେଖିବୁ ବାବୁ नयने देखिबु ବୋଲେ ଚେତା ଚୈତନ ମାନ ଏକ କରିଥିବୁ ତେବେ ଯାଇ କଳ୍କି ଲୀଳା ନୟନେ ଦେଖିବୁ ତେଣୁ ଚେତା ଚୈତନକୁ ଯଦି ଏକ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ କଳ୍କି ଲୀଳା ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ରହିଥିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଏହା କେହି ନ ଜାଣିବ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ କେହି ନ ଜାଣିବ ଭକ୍ତ ଜାଣି ଶୁଣି ବଣା ଯେ ହୋଇବ ଅଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ଚାଲିଥିବ ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ରାଜା ହେଇଥିବ ଯିଏ ବାଳକ ଅବସ୍ଥା ରାଜା ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରାଜା ଥିବ ଶାସନ ନଥିବ ବାବୁ शासन नथिबा ପୁତ୍ର ରୂପେ ସନ୍ତାନଟି ତାର ନ ହୋଇବ ବାବୁ पालन होइबा ବୋଲେ ବାବୁରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରାଜା ଥିବ ସେ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ରାଜା ଥିବ ତାର ଶାସନ ନଥିବ ତା ଶାସନ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋଲେ ବାରଣ ବେଳକୁ ମରିବା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ନୃପତି ତାର କୋଳେ ପୁତ୍ର ନୋହିବା ଭଣେ ଦିନା ଚ୍ୟୁତି तार कोळे पुत्र नोहिबा भणे दिन अच्युति तार कोळे पुत्र नोहिबा भणे दिन अच्युति बाबुरे बारण बेल को मरिब दिव्य सिंह नृपति बारण बेल कहले कौन शेष बेल अच्युतानंद महापुरुष मालिका चकड़ा लगाण
କହିଲେ ବାରଣ ବେଳକୁ ମରିବ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାନ୍ଦ୍ରପତି ଆଉ ତାର କୋଳେ ପୁତ୍ର ନହିବା ଭଣେ ଦିନ ଚ୍ୟୁତି। ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କର କ'ଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି? ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର 4ଟି ଝିଅ। ବୁଝିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ, କେବଳ ଝିଅ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା କେତେ ସତ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ ଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଉତ୍କଳର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା, ୟାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ କହୁନୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ କହୁନୁ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ। ଆଙ୍କ ପରେ କ'ଣ କେହି ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ ନା? କହିଲେ ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି ବାବୁ, ନ ରହିବେ କେହି ନୟନେ ଦେଖିବ ବାବୁ ଅଚ୍ୟୁତ କହି ବାବୁ, ଅଚ୍ୟୁତ କହି ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି ନୟନେ ଦେଖିବ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ମାଳିକା କେତେ ସତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନୃପତି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ନୟନେ ଦେଖିବୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି କହି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଉଡ଼ମଣି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁଳ କନ୍ୟାକୁ ନ କରିବ ବରଣୀ, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁଳ କନ୍ୟାକୁ ନ କରିବ ବରଣୀ, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁଳ କନ୍ୟାକୁ ନ କରିବ ବରଣୀ। ବୋଲେ ବାବୁରେ ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ, ନୃପତି ମାନେ କେହି ନଥିବେ ସଂସାର ଅଛନ୍ତି। ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ନୃପତି କହିଲେ ରାଜା, ନୃପତି ମାନେଟି ମର୍ତ୍ତେ ନ ରହିବେ କେହି, କେହି ରାଜ୍ୟ ରହିବେ। ଆଉ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଅଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ରାଜା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନୟନେ ଦେଖିବୁ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତି କହି, ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନୟନେ ତୁ ଦେଖିବୁ ରାଜା ଶାସନ ରହିବେ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଜା ଶାସନ ଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖି ଦେଇଯାଇଛି ମାଳିକାରେ। ଅଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରାଜା ନା, କେହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଳିକା କେତେ ସତ। ଆଉ ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ, କହିଲେ ଯଦି ବି କିଏ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ ତା ଶାସନ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଦିବ୍ୟ ସିଂହର ଶାସନ ଅଛି ନା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ, ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁନଥିବେ। ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପୁରୀରେ ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ, ସେମାନେ ପୁରୀରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ କ'ଣ ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା? ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ, ରାଜା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁନଥିବେ। ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନଥିବ ରାଜନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଉଡ଼ମଣି, ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁଳ କନ୍ୟାକୁ ନ କରିବ ବରଣୀ। କହିଲେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଯିଏ ଉତ୍କଳର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ଶାସନ ନଥିବ, ଯାହାଙ୍କର 4ଟି ଝିଅ, ଯାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିବ। ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଥିଲେ ରାଜାମାନେ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ୟାଙ୍କର ପୁଅ ନାହାନ୍ତି, 4ଟି ଝିଅ। ଆଉ ଇଏ ସେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ରହୁନଥିବେ। ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦ ନଗର ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜକୁଳ କନ୍ୟାକୁ ନ କରିବ ବରଣୀ, ରାଜ୍ୟରେ ବାହା ହେଇନଥିବେ କି ରାଜକୁଳ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଇନଥିବେ। ଏ କଥା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଗାର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। ଏ ସୁଧିଜାନେ ମାଳିକା ମିଛ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଙ୍କରି ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ ନା, ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି କୃଷି ହାନି ହେବ, ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି କୃଷି ହାନି ହେବ, ଚାଷୀ କୂଳ ମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇବ, ଚାଷୀ କୂଳ ମାନ ରସ ହୋଇବ, ସାନ ବଡ଼ ସମ ସରିତା ହେବେ, ସାନ ବଡ଼ ସମ ସରିତା ହେବେ, ମାନତି ଅମାନତି ନ ମାନିବେ, ମାନତି ଅମାନତି ନ ମାନିବେ। ବୋଲେ ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି କୃଷି ହାନି ଏଇ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ସମୟରେ ହେବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଉନି?
समय सब होउची के चंद्र किरण लोचिब आकाशे चंद्र किरण लुचिब आकाशे ये पुरुष रहिबे नारी बसे पुरुष रहिबे नारी बसे अच्युत महापुरुष लिखि देइछन कलिकल्प गीतारे जेतबेले राजा केही शासन नथिबो नृपति मानेटी मर्ते न रहिबे केही नयने देखिबु दिन अच्युत कहि अच्युतानंद कहले जेतबेले राजा नथिबे मर्त्य मंडल संसार राजा शासन नथिबो मंत्री शासन सेतबेले चालुथिब ये मंत्री शासन समय रे चंद्र किरण मलिन देखा जीव आउ यही समय रे पुरुष माने नारी बसर रहिबे नारी पछर रहिथिबे हेनी आज देखुना पुरुष माने सब नारी पछर रहिना आज की 50-100 वर्ष तले आगरो पुरुष पछरे नारी माने थिले ना सब जगह देखिए नारी मान को बाहर को छड़ा जाउथला नारी मान को बाहर को छड़ा जाउ नथला से बड़ी अनुमति समाज देई नथला से बड़ी अधिकार से बड़ी सुविधा से बड़ी अग्राधिकार समाज नारी मान को दिए देई नथला हां देइथले ना कोडी जदी भोजी भात होउथिबो गां गंडारे खाइया पिया कोडी होए कोन जे स्त्री लोक माने आगे खाइ दउथले एडे आगे पुरुष माने खाउथले ना पुरुष माने खाइ साला परे आ से डाक ए मां मान को डाकी दियो पछरे सब से माने खाइ देबे माइपी मान को सब डाकी देलो माने खाइ पी के जिवे नहीं स्त्री लोक माने जाऊ नथले आज भी अनेक गां अछि जोडी पूजा मेला महोत्सव रे नारी माने मंदिर सेठी घरर कोण रोज नाही आमे स्त्री लोक माने जाऊ ना से बसुना से स्थान जाऊ ना प्रवचन जदी कोडी होउची स्त्री लोक माने हम गां रे आसी बसन घर भीतर तर नारी पर्दा प्रथा घर भीतर थिला घर कोण रहुतला चारिकांत भीतर बंदिनी भली नारी रहुतला चारिकांत भीतर रोषेई करी उठिब चा जड़िया करी शाशु ससुर दब रोषेई बास करिवो बासन कुसन माजिब ठाकुर पूजा करिवो छुआ पिला जन्म करिवो तार लालन पालन करिवो चारि कोण भीतर गोटे नारी बंदिनी भली नारी रहुतला परदा प्रथा हाथे ओढ़ना टाणुथला घर भीतर नारी रहुतला नहीं स्वामी जदि कुआड़ को बाहर थिला स्त्री के आगे पिंधि बांधिकी बाहर को पड़ी आसला स्त्री के डाकुला हयो कुआड़े गल तुम कही आम कि जगह जीवा बोली कि हाँ कौन बाहर थान तुम शाढ़ी पिंधिया टाइम हटाई लगौच शीघ्र पिंधिकी आस सावधान कर दूँ गड़े जो भल कि दिहला कि ना भल देखी आसो दांड कबाट बारी कबाट भल कि दब बेग दीटा खंडे नहीं आसो छुआ को आणिकी आसो भल कबाट फट देखिए आस मो आगे अच्छी आगे आगे पुरुष चलुला पचे पचे नारी जाऊला नहीं आज की 60-70 वर्ष 100 वर्ष तले पर्दा प्रथा थिला जितेबाला घर कोण नारी रहुतला हाथे ओढ़ना टाणी स्त्रीटी स्वामीर पछे 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 जाऊला नहीं आगे आगे स्वामी विरतर पर चलता पछे पछे स्त्री पछे पछे हाथे ओढ़ना टाणी स्वामीर पाद सहित पाद मल चलता आज आउ अच्छी आज आउ ना आज कौन है उल्टा है आज स्त्री जाकि ब्यूटी पार्लर जाकि बब काटिकी बढ़िया नारी केशर मटे खुर बाजिबा कथा नुह हे ज्ञानी गुणी मंडली शोधी जाने नारी केश नारी चुट्टी ये आपको स्पर्श करने कथा नहीं शास्त्र मना कर नारी केशरे रही शक्ति बुझे आप स्पर्श करेंगे तो आपणकर अनेक आपद विपद आपण माड़ी आस इरे केश धरीला किए रावण तर ता जुगरे धरीला रावण कार ना माँ जानकी केश धरिकी जो पंचवटू हरण करनेला नारी आखिर दुईट बा लुह गड़ी पड़ा से कौन होता अशोक वन नारी जो केश मुकुला कर रखीला भगवती सीता एवं रावण भली महाप्रतापी 56 गंडा जुग भोग कर जे वर पाई 14 गंडा जुग भोग कर पारा ना भलरे एवं राम हस्त मला लंका पुरीदार स्वर्णमयी लंका जड़ी पड़ी नष्ट हो गला नहीं नारी केश स्पर्श करता बोली नारी केश छुईला बोली रावण भली महाप्रतापी जे देवता मान पादरे खटौला हे ज्ञानी गुणीमंडली जोटी देवता मान तार सेवा करुले जे स्वर्ग को सीढ़ी बांधिया योजना करता समुद्र जल को जे मधुर करदेवाई योजना कर संकल्प करता शपथ करता एवं से रावण भली महाप्रतापी मध्य विनाश हो गला नहीं द्वापर जुगरे से गोटे भूल कला किए ना दुर्योधन पुरु सभारे सबार समस्त अच्छा कौन ना सभाचारी माने सभा सदवर्ग माने अच्छा यही समय दुशासन द्रौपदी केश धरिकी भिड़ी भिड़ी नहीं आला व्यवस्था करने कौन घटला परिणाम आखिर दुईट बालुह गड़ी पड़ा नारी केश फिटेदेला
तो बांधि तो से दुष्ट रक्त बांधि पूर्वंश ध्वंस है दुस्साहसन वाला ज्ञानी गुणी मंडल नारी मोटे केस फिटेवा कथा नुह खुर बाजिवा तो नारी केस कईची बाजिवा तो अलग कथा केस मोटे मुकुला करवा कथा नुह सत्य जुगर मुक्त केशा मौनावती भी मुरासुर मरीला मुक्त केशा करदेला किए मुक्त केशा मौनावती मुरासुर मरीगला असुर से केश जो जानी महिषासुर को जिते थर माँ दुर्गा त्रिशूल विद्ध कले छाती रे महिषासुर हटहास्य गदा गोटे सामान्य नारी है तू मत मारू मरीजी जिते थर त्रिशूल विद्ध कले मु मरबी ना माँ दुर्गा को देवता मैंने कहले कहले हे देवी आपण काल विलम्ब करतु ना आपण केश मुकुला कर दियंतु आपण यौवनता को देखई दियंतु देखी तार द्वारा ही से मरिब माँ दुर्गा जो केश मुकुला करदे से केश मुकुला जो मरला किए महिषासुर त्रैतयार माँ जानकी केश मुकुला करे रावण मला द्रौपदी मला द्रौपदी केश मुकुला करदेला द्वापर दुशासन मला तो नारी केश मुकुला हवा कथा तो नुहे कईची बाजिया दूर कथा आसंता काली विषय आलोचना करवा ए ज्ञानी गुणी मंडल तो समय होती मालिकार रसाल कथा ये कलिजुगर भविष्य कथा नीति गति आचार विचार कथा आसंता काली आलोचना करवा तो समय होती बाणी विराम देवा जड़े भक्तर ना कही प्रभु नाम नहीं विदाय देवा किए से भक्त कौन तार ना ना नरसिंहपुरे शिशु अनंत जे उदय होइबे बेले उदय होइबे बेले हे सुजने उदय होइबे बेले चक्रधर दास नाम होइथिब गुपते रखिब बाड़े सोना सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सोना सुजने गुणी बड़म्बा नरसिंहपुर रे चक्रधर दास नाम जड़े भक्त जन्म होइथिब ज्ञानी गुणी मंडल लिखि रखते भक्त को ठाब करेंगे आपण पर समय ही जीवाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम हरि हरि गोसा पाप ताप नाश शरण सारोज पादे शरण सारोज पादे ये तो बड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल श्रद्धेय ने आज विदाय दियंतु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।